അബുദാബി വിമാനപത്തനസ്യ കാനിചന ദൃശ്യാനി അദ്യഹം അത്ര പ്രാതःകാലേ ആഗതവാൻ മമ വിമാനയാനമസ്തി ഇതः മുംബൈ നഗരം പ്രതി സാർദ്ധ 8:00 अतः अहम् अत्र आगत्य किञ्चित् सर्वं पश्यन् अस्मि. अत्र अबुदाबि विमानपत्तनस्य दृश्यानि नूतनविमानपत्तनमेव बहु सम्यक् रीत्या एव एतत् सर्वमत्र. अहं ह्यः एव मम विमानयानम् आसीत् मुम्बय्यां प्रति इस्तान्बुल्तः, किन्तु मम डाल्लास्तः विमानयानस्य विलम्बेन आगतेन कारणेन अहं तद् मुम्बै नगरं प्रति न गन्तुं शक्तवान्. अतः इस्तान्बुल्तः ते रीरौटिङ्ग् पुनरारक्षणं कृत्वा मां ते अत्र अबुदाबि मध्ये प्रेषितवन्तः. तदनन्तरम् अबुदाबितः किञ्चित् समयस्य अनन्तरम् अहं मुम्बय्यां सार्ध 8:00 मम विमानयानमस्ति. इतः गमिष्यामि. अबुदाबि विमानयानस्य आपणानां दृश्यं पश्यतु. एतादृशं बहु सम्यक् एव अत्र सर्वं. बृहत् विमानयानम् अहं पूर्वमेव